الطيبين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل جميع الأنبياء وسيد الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وجميع الكروبين وجميع النسوية المحققين خصوصا لشهد الشهد القادر الجليل. صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه. صلى الله وسلم على جميع ساداتنا وموالينا وجميع أئمة المجتهدين والمعلمين وجميع شيخنا في الدين. وصلى صاحب رتيب الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد واصل فروعهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في أنفسكم أو يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤمنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا حق المعبود. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين والتابعين والتابع بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح له سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتح له سيدنا البكي مقدم محمد بن علي الباعلوي
وأصل فروع ذوي الحقوق عليهم أجمعين، وله سيدنا وحبيبنا وعمدتنا صاحب الراتب القطب الإرشاد حبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وأصل فروع وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح الأولياء الصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل صف ومأمول وصلاح الشام ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام، بلا مهنة ولا امتحان، بجاه سيدي ولد عدنان، جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل آبنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحفظنا بالتقوى والاستقامة، وعذنا من موجبات الندامة في الحال إنك سميع الدعاء، وارزقنا كمال المتابعة على ظاهرا وباطنا في سعة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سري منا نتابه الستر عنا، واعف عنا وكلنا. يا عليم سري منا ستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا. يا عالم السر منا ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل طبينا إنك لطيف لم تزل طبينا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل بما نزل إنك لطيف لم تزل
والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'th wal nadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Amma ba'du, نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, para sabu sidang jamaah Masjid Al-Huda seketan kaula sangat amul jaki syukur dak Gusti Allah Subhanahu wa taala seampun maringaki telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan, terutama nikmat keimanan dan keislaman, sehingganya kita masih bisa aki-pangki, bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin untuk menunaikan ibadah salat fardu dan lebih-lebih di dalam berjamaah di masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam kemuka ajukan tercurahkan dari ajunan kusteh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seku laku dan kula sareng panjenengan satajah ngarepaki ngaoleh kilian rahmat syafaat dari kanjeng Nabi saengkeun aya koin sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para rabu, para hadirin jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadinto ampon depak ke pembahasan cara kita menunaikan ibadah pertama kali agar dianggap sah. Syaratnya yang pertama adalah kita harus dalam keadaan suci. Nah, tata cara asa soceh kadinto kemudian telah jelasaki bagaimana cara menghilangkan hadas, kemudian syarat-syarat yang digunakan untuk bersesuci dari air mutlak dan seterusnya. Ini merupakan pembahasan dalam pertemuan saya sebelumnya. Semangken Kak Dinto pembahasan beri depak ke babul wudu atau bab yang menjelaskan tata carana awudu. Kemudian ampun jelasaki sebutaki tentang fardu-fardunya, bagaimana kewajiban kita di dalam melakukan wudu. Yang kita dintoh dari pertama kali berniat, kemudian membasuh wajah hingga membasuh kedua tangan, membasuh rambut atau kepala, kedua telinga sampai
kedua kaki ini merupakan fardu-fardu atau kewajiban yang harus dilakukan di dalam tata cara berwudu. Nah, semakin Kak Dinto sebutaki terkait dengan sunnah-sunnahnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa sunanuhu, adapun Kak Dintoh menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya berwudu. Manabi pembahasan sebelumnya Kak Dintoh adalah fardu, sesuatu yang harus dikerjakan, yang wajib untuk dilakukan. Ma la yatimmul wajib illa bihi fawal wajib, sesuatu yang apabila kemudian tidak dikerjakan, yang termasuk dalam kefarduan ataupun kewajiban, mana bita elakonin setong salah satunya, maka ini dianggap tidak sah. Nah, saya semakin Kak Dinto berkaitan dengan sunnah. Istilah sunnah Kak Dinto ma yuthabu fi'luhu wala yu'aqabu tarkuhu. Saya apabila kemudian dan kaulah sareng panjenengan sateja melakukan dari perkara-perkara sunnah ini, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian ketika kita tinggalkan atau kita kemudian tidak menyempurnakan dengan perkara-perkara sunnah ini, kita tidak mendapatkan ancaman siksaan atau tak dosa menabi meninggalkan sunnah. Hanya saja kemudian mengurangi terhadap keutamaan-keutamaan, dalam artian kita tidak akan mendapatkan perhatian yang lebih, keistimewaan ketika tak ngelakonin perkara-perkara sunnah Kak Dinto, khusus epon dalam bab wudu. Maka konapa saos yang termasuk dari sunnah-sunnahnya wudu, yang kemudian ketika kita mengerjakan, melaksanakannya, mengikuti tuntunan sebagaimana sunnahnya Nabi Kak Dinto, yang akan mendapatkan pahala, konapa saos? Saya pertama Kak Dinto adalah al-istiyaq. Ialah sunnah-sunnah wudu saya pertama, saya kapeng awal Kak Dinto adalah al-istiyaq otabah bersiwak. Yang kui siwak Kak Disa adalah merupakan kesunahan pertama yang disebutkan dalam kitab Kak Dinto. Nah, karena sunnah bersiwak ini adalah sesuatu yang senantiasa istiqomah dilakukan atau dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya paling utama engki ngakui kayu siwak Kak Disa disebut sebagai kayu Arab. Nah, Nabi sobung Kak Dinto bisa menggunakan sesuatu yang kasar, semisal kain, otabe, juga bisa menggunakan Nabi sikat gigi kadina apa? Termasuk siwak napa punten? Sikat gigi Kak Dinto termasuk tujuannya adalah membersihkan gigi. Nah, maka ketika kita juga merutinkan untuk sikat gigi, dibarengi dengan niatan untuk ngireng lampana Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi Kak Dinto menjaga kebersihan mulutnya dengan cara bersiwak, maka insya Allah mauleh juga pahala asiwak. Tapi menabi kenapa sikat gigi Kak Dinto tidak bisa dibawa kemana-mana kan? Tak mungkin kemudian sampai ke dalam masjid pas karena niatan asiwak, kemudian sambil sikat gigi Kak Dinto. Nah, maka lebih saya yang lebih utama menggunakan kayu Arab Kak Disa. Banyak Kak Dinto jual pengarab Kak Dinto. Menabi ngobengin Kak Disa paling sekitar senapa 10.000 kayu siwak, kayu Arab Kak Dinto. Disebut sebagai kayu Arab. Nikah saya pertama bersiwak. Jadi sebelum berwudu, aniat membasuh pertama kali wajah kita, maka bersiwak ini adalah sesuatu yang sunnah, yang utama, yang kemudian kita akan mendapatkan pahala ketika mengerjakannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wat tasmiyatu.
Kak Dinto, tasmiyah maknanya adalah membaca basmalah. Membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim ketika sebelum kita mengusap wajah yang berbarengan dengan niat, Kak Dinto juga adalah kesunahan di dalam berwudu. Bab tentang tasmiyah atau basmalah Kak Dinto adalah sesuatu yang kemudian juga disunahkan dalam ibadah perkara-perkara lain. Semisal kita akan berangkat untuk sholat, berangkat untuk bekerja, alaqoh, mengawalinya dengan mengucapkan basmalah, perkara-perkara selesai, Kak Dinto juga merupakan sebuah kesunahan. Maka Tabuna Kanjeng Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bismillah fa huwa aqta. Bahwasannya setiap perkara yang baik selesai, kelakuan selesai yang kemudian tidak diawali dengan membaca basmalah, Kak Dinto korang berkata. Enggak gila berangkat alaqoh, entar ke pasar, kemudian cemah-cemah perkara-perkara yang baik yang kemudian kita awali dengan membaca basmalah, ini akan mengundang keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adinto, juga di dalam berwudu disunahkan untuk pertama kali sebelum mengusap wajah dan berniat membaca niat dan mengusap wajah, ini disunahkan juga untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghaslu kaffaihi makrunan biha. Nah, menabi dalam keterangan kitab Kak Dinto adalah membaca basmalahnya juga dibarengkan dengan ketika membersihkan kedua telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sambil berseen menabi beda kotlokot kotoran-kotoran yang ada di dalam tangan kita, misalkan lastare macol, lastare ponapa saos, yang kemudian buat tangan kita kotor, kita bersihkan terlebih dahulu dengan dibarengi membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biniyati sunanihi wal wa biniyati sunanihi. Ketika kita membersihkan telapak tangan Kak Dinto, juga kita niatkan bahwasannya hal ini adalah termasuk dari kesunahan di dalam berwudu. Sunnat dalam berwudu membaca basmalah, kemudian membersihkan kedua telapak tangan Kak Dinto, sareng akertek ya teh, niat senyaman niat Kak Dinto berbarengan dengan apa yang kita lakukan, kertek teh abereng. Apa yang tersirat di dalam hati ini kemudian berbarengan dengan yang kita lakukan, tadi saya sebut dengan niat, maka kita niatkan ketika membersihkan telapak tangan Kak Dinto adalah karena kesunahan dalam berwudu. Selanjutnya wal matmadatu. Sunnah berwudu yang yang ketiga adalah berkumur-kumur. Jadi mor-kemor Kak Dinto adalah termasuk dari kesunahan berwudu. Bukan sesuatu yang wajib. Mor-kemor nikah adalah sunahan berwudu. Saya wajib otabase fardu adalah ketika pertama kali membasuh wajah. Kadisa adalah wajib pertama kali yang juga dibarengi dengan niat berwudu. Lastari murkemor yang termasuk kesunahan adalah al-istinsyaq. Jika dinto aperseaki elong. Nyerguk aing kerongga hidung ini adalah juga termasuk kesunahan di dalam berwudu. Wa ta'mimur ra'si bil mashi. Setelah itu yang termasuk kesunahan juga di dalam berwudu adalah meratakan usapan kita ketika mengusap kepala. Jadi saya contoh akhiru yang termasuk di dalam kesunahan mengusap kepala itu ketika airnya diratakan. Sekak dintoh cara ipon.
Nah, nikah adalah termasuk kesunahan. Epelinaki. Nah, senikah. Nah, memang dalam fardunya 3 helai rambut saja kun perak senikah oleh teloh helai obuk, nikah sudah menggugurkan kewajiban, sudah termasuk dari kewajiban. Tapi kalau ingin sempurna mendapatkan pahala sunnahnya adalah diratakan sekali itu. Nah, perata aki, engki telo kali. Nah, ke belakang, ke depan, nikah hitungan setong, iki, terus 2 telok. Nah, nikah adalah kesunahan di dalam mengusap seluruh atau meratakan seluruh air dalam mengusap kepala. Kak Dinto juga termasuk perkara yang sunnah. Wa mashul udhunaini zahiran wa batinan bima'in jadidin. Dan juga mengusap kedua telinga zahiran, seluar Kak Dinto, napa Kak Dinto? Ya mana ini? Daun telinga. Nah, zahiran seluar wa batinan tercukan dalam. Nah, nikah kan wajib sabi motor. Nah, yang dimaksudkan kesunahan adalah meratakan senikah. Nah, lastare montut kewajibannya, kefarduannya, kemudian pesenikah, perata. Nah, nikah adalah termasuk perkara yang sunnah. Wajib, engki poter. Nah, nikah pun adalah suatu yang wajib. Manabi tero oleh sempurna oleh pahala kesunahan, maka lastare menunaikan mengerjakan yang wajib engki kadinto poter zahiran wa batinan, kemudian sampurna aki. Nah, senikah bima'in jadidin. Nah, kemudian lebih sempurna juga dengan air yang baru. Setelah melakukan yang wajib basak, kemudian montun air oleh pesenikah. Nah, ini adalah sesuatu yang menyempurnakan dari yang wajib atau akan mendapatkan pahala kesunahan ketika kita mengerjakannya. Wa takhlilul asabi'i wal lihyati al-kathifati. Kemudian menyela-nyela Kak Dinto, Kak Dinto. Kenapa nih kan? Assalamualaikum. Alasan. Takhlil, kenapa Ustaz? Cak maturan apa kan? Kenapa? Engki, cak maturan apa? Menyela-nyela menabi bahasa Indonesia. Engki, senikah, menyela-nyelakan Kak Dinto. Ketika membasuh telapak tangan, juga senikah. Nyela-nyela sampai aing Kak Dinto benar-benar membersihkan dan juga masuk ke dalam pori-pori kolek. Nah, tahlilu al-asabi'i wal lihyati, jengguk juga. Silake ini Kak, menabi bini kan sombong. Gawat menabi bini beda jenggukan. Silake menabi beda jenggukan, tahlil, menyela-nyela. Kenapa? Yoso, oke. Yoso, elah-sela gitu. Disela-selakan. Okay. Al-kathibati, saya tebel. Nah, Nabi saya tebel guru kotu yang juga termasuk dalam kesunahan. Nabi berikan beda 2 cara bagi orang yang saya ajengguan. Kefarduannya adalah bagi mereka yang tebal. Nah, nikah cukup kemudian diusapkan. Nah, sekiranya itu air mengenai, nah itu adalah bagi yang tebel. Ukuran tebel nikah ketika apa? Yaitu ketika terlihat, ketika orang lain melihat, tak kenaleen koleen dagu nih kan. Kulit dari ini dagu tidak terlihat, itu dianggap sebagai jenggot saya tebel. Menabi saya tepes, serang-rang. Nah, ini wajib kemudian untuk yoso takhlil nih kan.
Nah, kalau yang di sini yang disebutkan adalah kesunahan bagi jenggot yang tebal. Nah, yang tebal itu kan awalnya kefarduannya cukup senikah. Nah, tapi kalau kemudian sambil disela-selakan, nyampe yoso gele, tak matur nah. Nyampe masuk odol lemuru, persen, perso. Ini kan adalah suatu kesunahan. Nah, nikah menabi orang-orang kanje kan tak pate tak pate tergambarkan. Nikah kebanyakan reng-reng Arab kadisa kan bujunggun jerah tebel tadi ya. Jadi anapa kemudian boleh hanya sekedar tak nyampe yoso kewajibannya, tapi cukup kemudian mengenai meratakan jenggotnya, karena nikah contohnya reng Arab kesak. Lebih orang Indonesia kan tak pakai tebel lah jenggot nikah. Kemudian wa taqdimul yumina. Yumna ya dinto. Wa taqdimul yumna. Nah, kenapa mendahulukan yang kanan? Membasuh kedua tangan, maka dahulukanlah yang kanan. Karena gak juga ngireng lampana kanjeng Nabi meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melakukan suatu perkara yang baik, maka Nabi suka mengawalinya dengan kanan. Kadinto ketika membasuh kedua tangan diawali dengan yang kanan. Mengusap kedua telinga juga diawali dengan telinga kanan. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki ini juga diawali dengan yang kanan. Kanan kiri. Wat taslisu, gila saya sebut lagi adalah mengulangnya sampai 3 kali. Ini adalah juga kesunahan. Dari dari membasuh wajah, ongkuna setong saos, mengusap sekali saja, membasuh wajah 1 kali saja, ini sudah menggugurkan. Dalam artian sudah terhitung kita melaksanakan kewajiban kefarduan wudhu. Kemudian ketika kita mengulanginya sebanyak 3 kali, maka kita sudah melaksanakan kesunahan atau menyempurnakan dari yang diwajibkan senika. Semua dari tangan, telinga, mengusap rambut, kaki, ketika diulang sebanyak 3 kali, ini adalah kesunahan. Wat taslisu lil ghusli wal mashi, lil ghusli wal mashi nika lil ghusli wal mashi, dalam membasuh dan mengusap. Membasuh ini tadi itu membasuh wajah, mengusap itu adalah mengusap rambut atau kepala. Wal muwalatu, dan bercepat-cepat. Maksudnya tak nyampe kereng, bro. Menabi nyampe kereng, kita kemudian mengulang nantinya. Semisalnya kemudian ketika wudhu kun perak nyampe wajah, nyampe muasaos nih kan, aing mate edete ternyata nyampe sejam misalkan. Nah ini bagaimana? Nah ini berarti harus mengulang dari awal lagi. Maka diantara kesunahannya juga adalah bercepat-cepat. Maksudnya bercepat-cepat terus nyampe aing nika kemudian kering. Contoh selain semisal ejedeng nika beda kipas angin. Nah kipas angin ini kemudian sekalipun kita melakukan berwudu, kemudian karena wuduknya abid selingin semisal sambil nelpon, berbicara atau contohnya nelpon, ini memang tidak membatalkan wudhu, tapi mengurangi terhadap kehusyuan dan kesempurnaan di dalam berwudhu. Semisal contoh sambil nelpon wudhu misalkan,
beda sela-selana karena beda kipas angin jeding akhirnya wajahnya ini kemudian sampai kering. Nah, sampai kering maksudnya tidak basah lagi dengan basuhan air wudhu. Maka itu dianggap tidak melaksanakan kesunahan al-muwalah bercepat-cepat. Wa italatul ghurrati wat tahjil bi ay yazida fi ghasli wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi 'ala al-qadri al-wajib. Memanjangkan dengan menambah batasan di dalam membasuh wajah. Nah, menabi batasan wajah kan beri saya sebut tadi adalah awal tempat tumbuhnya rambut Kak Dinto sampai ke butombuna jenggot Kak Dinto, ujung dagu. Ini secara panjang, secara lebarnya adalah kedua pol-empolan kopeng Kak Dinto. Ini secara lebar batasan wajah. Ketika kita melebihkan, lebih nih ya. Nah, lebih nikah dianggap menyempurnakan atau telah melaksanakan kesunahan di dalam mengusap wajah. Bukan hanya wajah, juga tangan. Tangan ketika batasannya memang sampai siku, lebih. Lebih semisal nyampe berapa nih kayak? Bau. Nyampe bau dan ya nyampe kelemong. Ini juga termasuk melebihkan. Nah, ini juga dianggap yang bisa mendapatkan kesunahan karena menyempurnakan dari batasan yang wajib. Warijlaihi, demikian juga kaki, batasan kaki kan cuma hanya sampai polong-polan gitu. Kenapa mata kaki ketika dilebihkan semisal nyampe betes, nikah juga dianggap telah menyempurnakan atau menambah kesempurnaan di dalam berwudu. Wadalku ngoso yoso bro bersiaki semisal ngoso ngusap wajah itu sambil di apa bahasa ngoso digosok, nah itu juga termasuk kesunahan. Kadinto sateja adalah sunnah-sunnah di dalam berwudu. Wa makruhatuhu. Nah, ini kemudian menyebutkan tentang perkara-perkara yang makruh. Menabi saya dalam penjelasan sebelumnya, perkara makruh kadinto adalah sesuatu yang lebih baik untuk ditinggalkan. Tak dosa, tapi ketika mengerjakan perkara makruh kadinto, maka kita telah meninggalkan keutamaan. Nah, kebalikannya sunnah. Menabi sunnah Kak Dinto ini, sunnah itu kan ketika kita mengerjakan maka akan mendapatkan pahala, meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Kalau makruh ini meninggalkan perkara makruh, maka kita akan mendapatkan pahala. Melakukan perkara makruh, maka kita tidak akan mendapatkan dosa. Apa saja yang kemudian yang termasuk dari kemakruhan di dalam berwudu. Artinya perkara makruh ini tidak sampai membatalkan wudu kita. Tengah gela menabi fardu, kewajiban-kewajiban wudu nikah tak sampurna lagi tidak dilakukan, maka wudu kita dianggap tidak sah. Semisal kemudian kelopai untuk membasuh tangan, lupa untuk membasuh kepala, rambut, itu karena termasuk dari kefarduan, maka ketika tidak dilakukan wudu kita dianggap tidak sah. Nah, kalau makruh ini tidak, makruh ini ketika kita melakukannya, maka wudu kita ketika memang kefarduannya sudah dikerjakan tidak akan sampai membatalkan terhadap wudu kita. Apa saja perkara-perkara makruh kasa adalah yang pertama al-israf fil ma, berlebihan di dalam menggunakan air. Sampai kita lebih dalam menggunakan air secukupnya saja. Semisal pancuran kadisa ketika cukup dengan hanya kita nyampe santak kadisa, maka kita tidak termasuk di dalam
al-israf, tapi kemudian pas parajo napa boleh pas ewang buang nikahin, itu termasuk dari perkara yang israf, berlebihan di dalam menggunakan air. Wa ziyadatu 'ala thalathi yaqinan, dan lebih di dalam menghitung sebanyak 3 kali dan berdasarkan keyakinan, yakin. Semisal mengusap wajah 1, 2, 3. Pon yakin, cek tambah nyampe 4. Terus sempurna masih tambah nyampe 4. Tambah 5. Nah, ini adalah bukan termasuk kesunahan, tapi termasuk dari hal yang makruh, yang berlebihan. Kayak gitu. Jadi cukup telo kalih. Bagaimana kemudian kalau ragu? Nah, makanya kemudian ada qayyid, ada batasan ketika kita yakin. Menebi ragu, semisal aslina pun telo kalih. Ini kan apa dukale apa telo kalih iki? Saya yakin du kalih. Kemudian menambah sekali lagi padahal aslinya pada kenyataannya itu sudah sempurna 3 kali, dalam artian sudah terhitung 4, karena tadi ini didasari oleh ragu, maka tidak termasuk sesuatu yang makruh. Kemudian yang termasuk dari perkara makruh juga di dalam berwudu adalah wal isti'anatu bil ghair fil ghasli illa li'udrin, meminta bantuan orang lain. Contohnya apa? Karena males, misal males minta wudu aki, males tak gelem aguli wudu aki, itu adalah termasuk sesuatu yang makruh kecuali adanya uzur. Kenapa uzura? Semisal songkan sakit yang mengharuskan untuk mendapatkan bantuan orang lain, minta tolong wudu aki, maka ini tidak termasuk sesuatu yang makruh. Wa tarkut tayamun, dan meninggalkan untuk mendahulukan dari anggota yang kanan. Nah, menebi kan yang termasuk kesunahan itu adalah mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Kalau meninggalkan ini, maka hal itu adalah termasuk sesuatu yang makruh. Contohnya, semisal dalam membasuh kedua tangan, mendahulukan yang kiri, memang tidak membatalkan, tapi itu adalah termasuk perkara yang makruh. Maka mendahulukan yang kanan, nah itu adalah kesunahan. Wa nawaqiduhu, hal-hal yang batalkannya, yang pertama ma kharaja minal qubuli wad duburi ghairal mani. Jadi saya abata lagi wudu kadinto adalah saya pertama sesuatu yang keluar dari jalan depan, yaitu disebut dengan kubul, wad dubur, dan jalan belakang. Kenapa saos yang keluar dari pamuangan manusia kadinto, maka hal itu membatalkan wudu. Wa zawalul aqli bisukrin au jununin au ighna'in au naumin lam tatamakkan fihil maq'adatu. Yang juga membatalkan adalah hilangnya akal. Sebabnya hilangnya akal ini kan apa? Bisukrin. Sebab apa? Mabuk. Mabuk. Maka hal ini membatalkan wudu. Au jununin, atau karena gila, ini juga termasuk menghilangkan akal. Au irma'in, step, ayan itu juga membatalkan wudu. Au naumin lam tatamakkan fihi al maq'adatu, atau tertidur yang kemudian lam tatamakkan, tak sepak, tidak sempurna atau ju'en ketika dia sedang duduk, maka setak mabata lagi gak bisa ketika teredep, tapi tetap tak aguli, tetap sempurna duduknya.
Tapi Nabi pas kemudian terserondut batasannya kenapa? Iki nyampe ngonglet senika. Nah, ini ngangka yang hal itu juga kenapa? Di antara hikmahnya adalah jalan belakang ini pas terbuka sehingga memungkinkan untuk keluarnya angin. Nah, itu yang kemudian membatalkan. Menebi sepak antep senika terserondut bahkan kemudian nyampe tengit deh senika. Nah, itu tidak sampai menghilangkan akal. Karena di antara hikmahnya kenapa pas kemudian tak buta lagi, ini masih bisa mendengar dan kenapa Ki? Tidak sampai menghilangkan akalnya, masih bisa merespon terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, saya membuta lagi kadinto adalah ketika lam tatamakan, ketika long guna duduknya ini tidak mutamakin, tidak sempurna. Nah, kadisa tak termasuk juga menabi nyander nih kak. Oh, ini kak engki elang ongku menabi ini kak. Menabi saya tanapakan nih kak ki bisa ki bisa mereng. Sekalipun abes nakurucat gitu ongku. Karena juga kasa tidak menimbulkan jalan belakang ini memungkinkan keluarnya angin. Walamsu basyarati rajulin li basyarati imra'atin ghairi mahramin bila hailin in balagha hadda syahwati urfan. Nah, yang selanjutnya adalah saya maksud laki ketika nyeting bebini lelaki nyeting bebini nyeting lelaki yang bukan mahram. Wa masu farjin adamiyyin bi batini kafin walau halaqata duburin, dan menyentuh farj jalan depan ataupun jalan belakangnya manusia ini kejukan mabutal bibatini kafin dengan bagian dalam telapak tangan. Nah, yang dimaksud ukuran bagian dalam Kak Dinto yang menempel ini, yang terlihat kenapa? Yang tidak terlihat yang ada di dalam Kak Dinto, yang ketika disatukan ini disebut dengan batinu kafah, bagian dalam telapak tangan. Kalau yang luar ini disebut dengan zahira kafah, punggung atau bagian luar telapak tangan. Nah, bagian dalam kadinto ketika menyentuh geteng, menyentuh halaqatud dubur, bagian dalam langkung buri kadinto, maka hal itu membatalkan wudhu. Menabi orang yang saya setting, kata apa? Tak batal menabi saya setting. Saya batal nih kah? Saya nyeting. Saya batal, saya nyeting, menabi saya setting. Tak batal. Sekadin toh. Perkara-perkara sunnah, makruh dan hal yang membatalkan wudhu. Ngereng sebelumnya tutup menabi pada hal saya kurang jelas atau ada pertanyaan. Jadi dulu. Apa ragu kan karuan lah betal menikah. Perkara ragu gak dinto. Mang pokok seting dia ban anu betal anu. Nikah apa? Mang karuan pak melaku. Permasalahan ragu gak dinto kaidana al-yakinu la yuzalu bisyak. Menabi yakin Kak Dinto tidak bisa menghilangkan keraguan-raguan. Semisal contohnya Kak Dinto menabi sebutake dalam kitab tentulah yakin pon lastare wudu menikah sebelum maghrib, yakin Kak Dinto teh kepikiran ingat pula awudu. Nah, kemudian ternyata ketika aku jengan depak ke bekto maghrib ponikoma
ragu, muncul keraguan, gelek nyeding napanten nggih. Gelek nikah langkung akan tok napanten nggih. Nah, ini kan hal yang membatalkan wudu. Ternyata keragu kula nikah adalah gelek, apakah nyeding, apakah keluar angin, atau kemudian akemi, ini saya ragu, tapi saya yakin olah sare wudu. Maka masuk ke kaidah gelek, al yakinu la yuzalu bisyak. Senyamane yakin gak dito bisa mengelang keraguan-raguan. Menabi saya contoh lagi sareng Ustaz Jafar gak bisa. Jadi beda dua kasus. Kasus yang pertama, yakin bahwasanya ketika andi wudu nyeding, ketika andi wudu kadito yakin, kemudian nyedingnya saya ragu, nyeding nawanten. Maksudnya siapa nikah? Momen nikah ring bini, gila ring laki. Pas gula ta serking saya penikah arwah. Tapi oning dia pun ini kan yakin berarti, benih ragu, benih mangmang. Saya contoh lagi kan saya mangmang. Saya penikah asa kan dia pun gula rekan saya setting tak tak betal. Tapi mana bini ka? Oh, punten. Gela benih saya setting. Saya terakhir nikah permasalahan tentang batinul kafah. Nikah bagian dalam telapak tangan ketika menyentuh kemaluan, keteng otabe halakotud dubur, long nah. Ketika nyeding, maka saya nyeding sebetal. Nikah sama laki, sesama laki misalnya tak langkong. Oh, engki menabi laki bini, itu bermasalah lain. Saya sebelumnya karena menyentuh yang bukan mahram. Menabi saya terakhir gila contoh lagi ketika nyentuh tak langkong kemaluan, keteng otabe halakotud dubur kasa. Nah, ini kan. Jadi berdasarkan geteng nih, lebih saya setting kun merah nikah bagian dalam menikah. Seki beda kolekan kedua tak betal. Nabi saya setting geteng, saya nyeting sebentar. Kadin toh. Nabi laki sami-sami laki iki. Nabi laki bini masuk ke saya pembahasan bukan mahram. Laki bini nyeting bukan mahram, seluruh tubuh kulit kecuali obu, terus tulang, gigi kadin toh, maka bisa betal. Oh iki. Kadin toh. Oke, seperti koso video lagi. Jadi beda dua permasalahan gila. Saya pertama kadisa ketika kulit menyentuh yang bukan mahram, laki bini maka betal. Saya kedua ketika nyeding daripada laki atau daripada bini nyeding ke halakotul dubur lo benga langkong buri kadito otabe ka geteng misal reng laki. Nah nikah manabi nyampe nyeding ke geteng otabe menapa halakotul dubur kadito saya nyeding sebentar. Manabi apa berarti? Saya nyeding bener ya. Saya nyeding pada laki engki saya nyeding. Engki. Saya setting tak? Saya setting tak betul. Tapi engki. Ini benda saya ajak kerja dengan gila. Oke, sekali tahu. Menabi ibu beneran pertanyaan jelas ki insyaallah ini. Tapi tak jelas udah rekaman nanti kan. Ini muka YouTube. Sekali tahu Allah a'lam bishawab. Bila taufiq wa rahmatullahi hidayah wa ridha ilayna ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.